Baveći se vinom, putujući po prvenstveno nama susjednim zemljama, Slovenije, Austrije, Italije, Francuske, postoje određene već uhodane stvari ili tradicija enogastroturizma. I mislim da u Hrvatskoj je to nešto što je također jedna stvar koja je potpuno logična u slijedu razvoja našega posla. Moram priznati da, obzirom da sam među prvima počeo se baviti i vinom, tako me je pripala i uloga da kada je Slavonija u pitanju, budemo prvi koji ćemo krenuti i u razvoju tog enogastroturizma ovdje na našem lokalitetu. Obzirom da Slavonija kao regija u cijelosti ima jedan mali hendikep u realno turističkom smislu, u smislu broja gostiju koji se kreću kroz našu regiju, toliko je naš zadatak bio teži. Kako ja volim izazove, tako sam počeo promišljati kako naš podrum na neki način koncipirati da on u svom opusu ima i jedan dio sadržaja koji će gostima koji su nam i tako dolazili omogućiti da mogu u miru sjesti, pojesti nešto, odmoriti se, na kraju krajeva i prespavati. I 2001. smo krenuli u realizaciju ovoga projekta. Moram priznati da zahvat nije bio mali i ponovit ću, među prvima smo korisnicima kreditne linije Ministarstva turizma Poticaj za uspjeh, koji je subvencionirao kamate za ulaganje u male obiteljske hotele. Naš objekt ima 15 soba i prekrasan veliki restoran koji može primiti čak do 200 ljudi. Specifičnost je u tome što se nalazi neposredno u vinogradu. Svi gosti objekta imaju mogućnost razgledati i vinograde i vinariju i cijeli proizvodni proces koji je vezan uz proizvodnju vina, i to je ono najvrijednije. Znači, za razliku od standardnog morskog turizma gdje idemo se sunčati, kupati i uživati u nekim drugim kategorijama odmora, ljudi koji ovdje dolaze su, ja bih tako rekao, pravi hedonisti. Znači, oni dolaze naći mir u prirodi, a žele kvalitetan sadržaj. Kada je u pitanju vino, naravno da je sastavni dio vina i dobra hrana. Obzirom da sam ja kuhar, imao sam tu želju da se na neki način dokazujem u tome. Uvijek ću ponoviti, supruga je ta koja daje veliku potporu u tome, jer ja sam osobno dosta vezan na prodaju vina i često sam odsutan. A obzirom da ona također jako dobro kuha, moram priznati da ona dobrim dijelom drži pod kontrolom i ovaj dio u našem poslovanju. Tako da ove kreacije oko kuhinje u suradnji naravno s našim osobljem ona idejno koncipira. Ja kao konzument na neki način učestvujem u toliko što dajem onaj finalni touch i kažem, aha, da, ovo je stvarno dobro, ovo je posebno, ili probajmo još doraditi neku malu sitnicu da bi bila specifična za našu ponudu i da bi bila različita od onoga što se nudi u drugim ugostiteljskim objektima. Ono što je posebno u našem pristupu, svi oni koji se bave gastronomijom u principu valoriziraju ili razmišljaju na sličan način. Znači, bitno je iskoristiti sve one namirnice koje su nama tradicionalno dostupne i prezentirati ih na jedan najjednostavniji, bi rekao, način, sa jednom ipak malom kreativnošću u smislu slaganja okusa i na kraju krajeva i vizualiteta toga tanjura. Mislim da se možemo složiti sa činjenicom da današnji odlazak u restoran nije više fiziološka potreba, nego kulturološka potreba na neki način, i da to jelo koje dobijemo na tanjuru mora imati svoju priču koja je vezana za
lokalitet. Tu se isprepliču razne povijesne mijene koje daju karakter slavonskoj kuhinji. Znači nije Slavonija samo svinjetina, čvarci, kulen koji čine nekakvu osnovnu prepoznatljivost. Tu su sve druge namirnice poput kvalitetne slatkovodne ribe koja je u našem okruženju prisutna, poput divljači koje ima u izobilju. U Slavoniji tjestenina koje su također u nekakvim tradicionalnim starim jelima poput šufnudli, poput tačkrla, poput domaćih širokih rezanaca i tako dalje. Još jedan dodatni segment je specifičnost dozrevanja ili odležavanja mesa, što se nekad u Slavoniji radilo, pogotovo je to važeće za crvena mesa, da li biftek, ramstek ili recimo pačja prsa koja također koristimo, pa i konjetinu dozrijevamo zalivene u svinjsku mast. Znači svježe meso se radi procesa zrenja zalijeva u svježu svinjsku mast i ostavlja se skoro do mjesec dana da bi u procesu fermentacije došlo do onih karakteristika okusnih mesa koje mu daju najbolju užitnost i kvalitetu kada se u konačnici pripravljaju. Pa moram priznati da sam veliki ljubitelj dobre kuhinje i naravno da kuham kad imam prilike se opustiti sa prijateljima, sa gostima koji su također skloni malo jednom opuštenom druženju uz kreativno druženje u smislu kuhanja. Uvijek koristim takve prigode. Mi smo svjesni toga da moramo kreirati određene sadržaje koji će gostima boravak učiniti interesantnim. Iz tog razloga smo osmislili tečajeve, ajmo reći male, kratke tečajeve kuhanja gdje gostima omogućavamo da zajedno s nama učestvuju u ovim procesama pripreme. Znači da li izrade tjestenine, da li priprema mesa za odležavanje, da li izrade nekakvih autohtonih proizvoda poput čvaraka, kobasica, kulena u trenucima kad se oni rade. S druge strane, kada je vino u pitanju, imamo tako širok asortiman da možemo onim ljudima koji imaju interesa da nešto više znaju o vinima, različitosti u smislu sortimenta. Kreirali smo jedan kratki vinski tečaj unutar kojega imamo sadržaje koji su vezani na jedan proces upoznavanja sa sortimentom koji se uzgoja na području Slavonije, do toga na koji način se u vinogradima pristupa tehnološki u smislu uzgoja tih sorti, do onoga što je vezano za proizvodni proces. Znači sve to imaju gosti naše prilike uživo vidjeti i osjetiti kako teče taj proizvodni proces i na kraju kušanje tih vina, naravno u sljubljivanju sa jelima koja priprema naša kuhinja. Taj tečaj drži naš kuhar Dalibor Žalac kada je u pitanju kuhinja, naravno uz podršku moje supruge Višnje, a vinski tečaj vodim ja osobno. U stvari, naša i vodilja u uređenju hotela je bila poštivanje nekakvih autohtonih vrijednosti kada je u pitanju odnos prema materijalima, prema stilu građenja i tu nismo čak koristili nekakve savjete posebno arhitekata, nego smo u nekakvoj međusobnoj komunikaciji sa njima dolazili do potvrđivanja svojih ideja i u stvari smatram da s obzirom na općenito svoj pristup poslu, posebno kad se odnosi na sve ono što sam u životu vidio,
Uzeo sam si toliko slobode da smo supruga i ja zajedno samostalno mogli kreirati uređenje ovoga objekta i vjerujem da smo u tome uspjeli. Pa moram priznati, i prije nego što smo gradili ovaj objekt, ja osobno nisam bio u Toskani, bio sam kasnije, ali nije samo Toskana ta koja ima taj sličan stil. Znači, to isto možemo naći i po Italiji, i po Sloveniji, i po Grčkoj i tako dalje. Ali na neki način mene malo možda čak iritira kada gosti dođu i kažu joj, pa to je kao u Toskani. Ja kažem ne, to je kao u Slavoniji. Znači, mi moramo biti svjesni svojih tradicijskih vrijednosti kada je u pitanju arhitektura i oblikovanje prostora, i samo je pitanje da li veći broj nas koji se bavimo time je toga svjestan i da li taj svoj prostor kreira i oblikuje na taj način da on ima i poštiva te vrijednosti. Kad odete u Toskanu, onda ćete naći puno takovih objekata i oni čine identitet cijele regije. Naravno, mi smo ovdje prvi i oni ljudi koji su putovali po svijetu i bili su u Toskani sa pravom kažu, i na neki način mi smo i ponosni na to, pa to je kao u Toskani, ali ja opet zbog nekakvog našeg ponosa kažem ne, to je kao da ste u Slavoniji. Pa članstvo u klubu Code Diplomatique je na neki način također stvar vrednovanja određenih kvalitativnih standarda i gospodin Siniša Križanec kao čovjek koji zastupa Code Diplomatique za Hrvatsku, inače vlasnik dvorca Bežanec, na neki način je prateći naše poslovanje kao hotela i restorana koji na regiji ipak radi sa jednim posebno kvalitetnim pristupom, je prepoznao naše kvalitete i sugerirao da postanemo članovi Code Diplomatique kluba. To znači da kroz članstvo u tom klubu mi imamo mogućnost prezentirati se svim diplomatima na području praktički cijeloga svijeta. Ušli smo u njihov registar i kroz njihov sustav praktički informacija o našem objektu cirkulira na način da informira potencijalne klijente našega hotela o tome koji su naši standardi i da su na neki način dobro došli i da će ovdje dobiti onaj nivo usluge koji oni očekuju. Ja bih rekao da smo mi u fazi razvoja i da postoji možda jedan osnovni problem, a to je da nemamo dovoljan broj objekata koji nudi uslugu kada je u pitanju vinski turizam. Znači, postoje mnoge male vinarije koje su tržišno već poznate, međutim vlasnici sami još nisu se uključili u taj proces razvoja da unutar svojih objekata nude i taj dio turističke usluge, i po meni je to samo pitanje vremena kada će to intenzivnije zaživjeti. S druge strane, turistički djelatnici, odnosno turističke agencije, možda ne razumijevajući još te potencijale, ne kreiraju takve sadržaje, takve programe koji bi bili orijentirani baš na vinski turizam. Ja sam pokušao kroz mnoge razgovore inicirati kreiranje takovih programa i na tragu smo toga da u suradnji sa još nekoliko naših kolega poput Boškinca na Pagu koji ima sličan objekt i nekoliko kolega u Istri napravimo jedan zajednički program u kojem bi napravili jedan 7-dnevni ili 10-dnevni program koji bi bio koncipiran isključivo na ponudi već postojećeg kvalitetnog vinskog turizma na nivou Hrvatske.